اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadar rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalilu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat dan waktu. Maka dengan nikmat inilah kita bersama-sama mampu melangkahkan kaki kita ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menunaikan tugas mulia, yakni salat Jumat. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridha dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita kemampuan yang begitu hebat, yakni mampu dalam menyelesaikan tugas yang sangat berat, yang luar biasa menguras tenaga dan pikiran, yaitu melaksanakan puasa selama 1 bulan lamanya, melaksanakan salat tarawih yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan lamanya. Kemudian kita hiasi dengan amalan-amalan soleh dan menahan lapar serta haus selama 1 bulan lamanya. Kemampuan yang Allah berikan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemampuan ini Allah angkat kedudukan kita setinggi-tingginya, yakni menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin ini membawa kita benar-benar kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yakni menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akankah kita mampu untuk mempertahankan apa yang telah Allah berikan kepada kita yang baru-baru ini? Karena yang akan kita hadapi selama 11 bulan untuk mempertahankan apa yang sudah kita capai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita harus benar-benar mencari dan bagaimana cara mengatasi untuk mempertahankan ini semuanya. Di antaranya, jangan sampai kita salah bergaul, karena dalam pergaulan bisa menghancurkan ketakwaan kita. Karena salah pergaulan bisa menghancurkan keimanan kita. Karena salah pergaulan bisa menghancurkan Islam kita. Karena pergaulan bisa menghancurkan budaya Islam kita. Dan karena pergaulan bisa membawa kita mati dalam kondisi su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena seseorang ini akan cepat dan terpengaruh dengan sebab teman. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur man khalil ahadukum man yukhalil." Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu tergantung akan agama sahabatnya. Bila sahabatnya baik, maka insya Allah agamanya baik. Bila sahabatnya tidak baik, maka agamanya pun akan bisa hancur. Bila kita berteman dengan orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka berkhianat, orang-orang yang suka berdusta, maka kita pun akan ikut berdusta dan berbohong. Ini yang akan terjadi ma'asyiral muslimin. Karena sahabat ini begitu hebatnya untuk mempengaruhi pikiran kita, budaya kita, iman kita, takwa kita, dan bahkan Islam kita. Dan bahkan bisa mampu menghancurkan keimanan kita, dan akhirnya kita meninggal dunia tanpa membawa iman. Itu pun bisa disebabkan karena sahabat. Jangan kita katakan kita ini adalah orang Islam yang kuat. Jangan kita katakan kita paham hadis.
Jangan kita katakan kita paham Al-Quran, namun bila salah jalan, salah sahabat, pasti dan pasti akan terjerumus, ma'asyiral muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kalian akan hancur iman kalian. Maka karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru, wahai orang-orang yang bertakwa, takwa kalian akan hancur lebur. Maka wakunu ma'as shadiqin, bergaulah kalian dengan orang-orang yang jujur. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini, wasiat yang begitu hebat dan mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa orang yang beriman saja akan hancur imannya. Orang yang memiliki ketakwaan tinggi dengan sebab ilmu, memahami Al-Quran dan Al-Hadis pun bisa hancur ilmunya. Karena apa? Karena salah bergaul, karena salah berteman, sehingga apa yang ia miliki dia akan jadikan sebagai modal untuk mendapatkan dunia, kedudukan dan harta. Maka hilanglah ilmu yang ia dapat karena salah dalam bergaul. Karena itu Allah sampaikan, wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang yang beriman, wahai orang yang bertakwa, agar iman kalian selamat, ketakwaan kalian selamat, wahai hambaku, maka bergaulah dengan orang-orang yang jujur. Karena orang yang jujur tidak akan pernah akan melanggar aturan Allah, tidak akan pernah berdusta kepada Allah. Itulah orang yang jujur dan akan membawa kejujurannya kepada suatu kebenaran dan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu saat para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair?" Wahai Rasulullah, orang seperti apakah yang perlu kami bergaul, kami berteman, kami bersahabat dengan mereka yang baik itu seperti apa orangnya? Para sahabat yang dekat dengan Rasulullah saja merasa takut dirinya akan kehancuran iman dan Islamnya serta akhlaknya. Maka mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, orang yang baik seperti apakah yang perlu kami bersama mereka? Kami duduk bersama mereka, kami bergaul bersama mereka, agar Islam iman yang ada tetap ada." Lalu Rasulullah SAW menjawab, ma'asyiral muslimin, "Man dzakarakumullah ru'yatuh." Yang pertama, bergaulah kalian wahai sahabat-sahabatku dengan orang-orang yang mana apabila kamu melihat dia, niscaya kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaulah dengan orang apabila kamu melihat orang itu, maka kamu ingat kepada Allah. Siapakah gerangan? Yaitu orang-orang yang soleh. Tatkala kita melihat orang yang soleh akan teringat kepada Allah, akan perilakunya, tata cara dia berpakaian, tata cara dia berbicara, dan akhlak serta ibadahnya. Ini yang pertama diingatkan oleh Nabi kita Muhammad. Bergaul dengan mereka yang seperti itu. Kamu melihat dia, kamu ingat Allah. Lalu yang kedua, wazada ilmukum mantikuh. Dan bergaulah kalian wahai sahabat-sahabatku dengan orang-orang yang mana apabila mereka berbicara, niscaya ilmu kalian senantiasa bertambah dan bertambah, sehingga amalia kalian benar, ibadah kalian benar, perilaku kalian benar, pandangan-pandangan kalian benar. Ketika memutuskan sesuatu perkara benar,
bergaulah dengan mereka. Siapakah itu? Yaitu alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Tidak sembarang ulama yang harus kita dengar, tidak sembarang ulama yang harus kita pergauli dan kita patuhi kalam-kalamnya, pembicaraan-pembicaraannya, perilaku-perilakunya. Namun yang Nabi syaratkan yaitu ikutilah ulama warasatul anbiya, yang mengajarkan ilmu karena Allah, yang menyampaikan ajaran karena Allah, yang tidak ada dalam dirinya kecintaan terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin, benar adalah benar, salah adalah salah, haram adalah haram, halal adalah halal. Itulah ulama yang sebenarnya, yaitu warasatul anbiya. Kemudian nasihat yang ketiga yang diberikan kepada para sahabat, yang mana tatkala para sahabat bertanya, siapakah yang perlu kami bergaul dengan mereka ya Rasulullah? Yang ketiga adalah man dzakarakum bil akhirati amaluh. Bergaulah kalian dengan orang-orang yang mana dengan amal-amal perbuatannya, dengan kegiatan-kegiatannya, niscaya kamu akan ingat akhirat. Rasulullah anjurkan kepada para sahabat untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki jiwa jihad, jiwa perjuangan untuk agama, yaitu amalan-amalan untuk menyiarkan agama, menyebarkan agama dengan baik. Bergaul dengan mereka yang mana memiliki tujuan untuk menyebarkan ajaran Allah, menyebarkan sunnah-sunnah Rasul, baik melalui kegiatan-kegiatan sosial maupun melalui pendidikan-pendidikan yang ada ajaran Allah dan Rasulnya di sana. Maka bergaullah dengan mereka, niscaya kamu akan ingat akhirat kamu. Karena setiap amalan yang diajarkan dan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, yang dihiasi dengan ilmu pengetahuan, ilmu yang datang dari Allah, ilmu yang datang dari Rasul, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul, maka segala kegiatan sosial akan menjadikan amalan akhirat. Ma'asyiral muslimin, ini diantara ciri yang perlu kita pergauli dalam pergaulan kita dalam kehidupan di dunia, untuk mempertahankan Islam kita, untuk mempertahankan ketakwaan dan iman kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang jujur. Yang kedua disampaikan oleh Nabi, yaitu orang-orang saleh. Dan kemudian orang yang memiliki ilmu, yakni alim ulama. Dan yang ketiga dari Nabi kita Muhammad, yaitu orang yang senantiasa berjuang dan beramal dalam penyebaran menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri dan karakter orang-orang yang perlu kita bergaul untuk mempertahankan iman, Islam dan ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin, inilah khutbah pada hari ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'adzana biziyadati liman syakar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala rahmin anfi man jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil gurar. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhan nas, ittaqullaha wa ati'uh fa inna ta'atahu aqwamu wa aqwa wa tajawwadu fa inna khaira zadit taqwa wahdaru asbaba sukhtil jabbar fa inna ajsamakum 'alan nari la taqwa wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wasanna fihi bimalaikatihil musabbihati biqudsi faqala jalla min qailin alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli ala bika wa rasulikal karim sayyidina Muhammadin nabiyil amin wardallahumma an ashabihi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir ala ahli al quburi quburahum. Allahumma ighfir lil ahya'i wa yassir lahum umurahum. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina wa zalajil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azimal jalila yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم بين تسيات الصفوف من تمام الصلاة صلي فضل رجل على قبلة الله تعالى الله أكبر الله أكبر كثر وأصبر إن وجهته وجه الصلاة والسلام والسلام نشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مستمع شيء الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني ورزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مستوي شيء. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. واغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات السلام عليك يا نبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نقبل ذلك من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيط على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيط على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيط على كل شيء قدير وإليه المصير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك عن السلام وحينا ربنا السلام وادخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Coba sekalian, sekali lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat kepada kita semua. Pada hari Ahad besok di masjid kita kembali dibuka pengajian Majlis Taklim Ahad pagi jam 8 sampai dengan selesai. Maka pembukaan Majlis Taklim secara otomatis juga kegiatan program taklim di Masjid Al-Barokah setiap hari ba'da subuh, ba'da maghrib, kecuali malam Ahad ya, juga kegiatan khutbul Quran, qiyamul lail tiap bulan dibuka kembali ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan buat kita untuk hadir mengisi taklim. Allah muliakan hidup kita dengan ilmu insyaallah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. قولوا جميعا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Bagi jamaah yang ketinggalan kunci bisa menghubungi takmir masjid atas nama Bapak